বিরোধী দলনেতা উপমুখ্যমন্ত্রী এবার টার্গেট বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি। কতটা কঠিন চ্যালেঞ্জ তেজস্বী যাদবের সামনে? লালু পুত্র কি পারবেন বিজেপির রণকৌশল ভোঁতা করে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসতে? हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। তেজস্বী যাদব বিহারের সবথেকে কম বয়সী বিরোধী দলনেতা, তারপর বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী, এবার নজর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে। বৃহস্পতিবার মহাজোটের মুখ হিসেবে তেজস্বীর নামে সিলমোহর পড়তেই জট কাটল বিরোধী শিবিরে। বিহারবাসীকে নতুন বিহারের স্বপ্ন দেখালেন আরজেডি নেতা। जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। हर जात, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है और अनडाइंग पैशन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई। ना सुनवाई है, ना कार्रवाई होती। किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। তেজস্বীর লড়াই এবার কঠিন, কারণ অনেক আগে থেকেই ঘর গুছিয়ে ময়দানে নেমেছে এনডিএ। মহিলাদের মন জিততে একের পর এক ঘোষণা করছেন নীতিশ কুমার। অন্যদিকে ভোটের বিহারের জন্য কার্যত কল্পতরু মোদী সরকার। তারপর লালু পুত্রের মাথা ব্যথা দুর্নীতির অভিযোগ। আইআরসিটিসির একটি দুর্নীতি মামলায় বাবা লালু প্রসাদ যাদবের পাশাপাশি অভিযুক্ত তেজস্বীও। সদ্য দিল্লির আদালতে চার্জ গঠন হয়েছে তাদের নামে। বিরোধী মহাজোটের মুখ হিসেবে তেজস্বীর নাম ঘোষণা হতেই সেই দুর্নীতির অভিযোগে শান দিতে নেমে পড়েছে বিজেপি। उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज्ड हैं। बीजेपी की ए टीम, बी टीम, तरह तरह का अलग अलग संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा मशीनरी उनका लगा हुआ है। और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके। আক্রমণের মুখে পাল্টা বিহারে এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তেজস্বী। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, पुल गिरा देता है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। 2022-এ জেডিইউ তখন বিজেপির হাত ছেড়ে আরজেডির সঙ্গে। সরকারে নীতিশ কুমারের ডেপুটি ছিলেন তেজস্বী যাদব। রাজনৈতিক মহলে তাদের চাচা ভাতিজা বলে ডাকা হতো। এবার সেই নীতিশের কুর্সি তেজস্বীর টার্গেট। নিউজ 18 বাংলা। তেজস্বীকে মহাজোটের মুখ ঘোষণার দিনই খড়গহস্ত প্রধানমন্ত্রী। মহাজোট নয়, দুর্নীতিগ্রস্তদের ঘোঁট বলে কটাক্ষ। অতীতের জঙ্গলরাজ 100 বছরেও ভুলবে না বিহার। যুব সংবাদ শিবিরে অডিও বার্তায় তো প্রধানমন্ত্রীর। जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लड़ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। आप देखिए, दशकों तक
देश और बिहार के नौजवान नक्सलवाद माओवादी आतंक से पीड़ित रहे, उसमें से बिहार को बाहर लाने में बड़ी मेहनत पड़ रही है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हमने 2014 के बाद से बहुत मेहनत की है। आज बिहार में हम नक्सलवाद माओवादी आतंकवाद को समाप्त करने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। আর এবার যে খবর আপনাদের দেব, প্রয়াগরাজে প্রকাশ্যে সাংবাদিক খুন, হোটেলের সামনে সাংবাদিককে এলোপাথারি কোপ, হাসপাতালে রক্তাক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ সিং, তার মৃত্যু হয় সাংবাদিক খুনে। যোগী রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের। কথা বলবো, सर्वेश प्रतिनिधि রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। सर्वेश जी, इस मौत का कारण क्या है? ये हमले का कारण क्या है? क्या इन लोगों के बीच कुछ दुश्मनी था? ये विशाल जो मेन अक्यूज है, ये भी है कौन? जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, প্রয়াগরাজে প্রকাশ্যে সাংবাদিক খুন, হোটেলের সামনে সাংবাদিককে এলোপাথারি কোপ, হাসপাতালে রক্তাক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ সিং এর মৃত্যু। সাংবাদিক খুনে যোগী রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার প্রশ্ন বিরোধীদের। কথা বলবো, प्रतिनिधि सर्वेश রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। हाँ सर्वेश जी, जैसा आप बोल रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुरुवार को देर शाम सिविल लाइन के पौष इलाके में हर्ष होटल के पास ये घटना हुई है करीब 10 बजे, जबकि विशाल नाम के आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ चाकुओं से এসএসকেএম যৌন হেনস্থার ঘটনা, রিপোর্ট তলব করলো স্বাস্থ্য দপ্তর। এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকার যৌন হেনস্থা, কিভাবে হাসপাতালে যৌন নিগ্রহ, তার রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। রিপোর্ট দিতে হবে এসএসকেএম হাসপাতাল সুপারকে। কথা বলবো, অভিজিৎ চন্দ্র রয়েছেন সঙ্গে। অভিজিৎ। রুমেলা, গতকাল এসএসকেএম হাসপাতালে যে ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে তাতে স্বাস্থ্য দপ্তর যথেষ্ট কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে গোটা ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট জানতে চাওয়া হয়েছে। কিভাবে এই হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভেতরে এরকম একজন প্রাক্তন অস্থায়ী কর্মী সে কিভাবে ভেতরে ঢুকলো এবং পাশাপাশি যে অভিযোগটা উঠে এসেছে যে পোশাক পরেছিল, হাসপাতালের পোশাক, যে হাসপাতালের পোশাক তার কাছে কিভাবে পেল, এই গোটা বিষয়টাই বিস্তারিত রিপোর্ট এমএসডিপি অর্থাৎ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রিন্সিপাল অর্থাৎ সুপারের কাছ থেকে এই রিপোর্ট নিয়ে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তারপরেই এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করবে নাকি স্বাস্থ্য দপ্তর তদন্ত কমিটি গঠন করবে, গোটা বিষয়টাই স্বাস্থ্য দপ্তর তারপরে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে আগে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। ওকে।